بچه رفتیم. عقیب برا خیلی کم اومد ایران نیجا چکو کای تاک می اومد باید داخل اسکم بزنیم. سپید نمیکرد بگیره هر دیمارو بازکیم هرچی من می اومد. ما بایدم که من رفتم یک بخورم که عبه نکم ندرم Захватывайте зону, чтобы добраться до арт-батарей.
Идет захват зоны Б. Мы можем поднять боевой дух экипажей. Идет захват зоны С. Centrato! Bel colpo! Зона Б захвачена. Colpito! Corazzato nemico danneggiato! Centrato! Colpito! È rimbalzato! Bel colpo! Bel colpo! Li abbiamo appena graffiati! Боевой резерв разблокирован. Corazzato nemico danneggiato! Наши батареи готовы к залпу. Li abbiamo danneggiati! Зона С захвачена. Мы получили подкрепление. Buddy joined your Li channel. abbiamo appena graffiati! Centrato! Bel colpo! آدمی فلشکر درد ممکن باشه امروز بازار عیدم خدمه دیگر رو تو کرده Мы можем поднять боевой дух экипажей. Будто с завода.
Готовы к высадке! Let's get this show on the road. Penetrate their armor. They killed our driver. Enemy armor is hit. Мы захватили зону А. Скоро будет нанесен авиаудар. Track hit. Enemy is hit. Боевой резерв разблокирован. Разведчик готов к вылету. Track hit. Мы получили подкрепление. That was close. Ремонт завершен. Enemy armor is damaged. Nereye? Tamam. Channel serverda Critical hit.
Я пригласить. А, пригласить cada quien día, ¿no? Toma, ahorita, ahorita. No, mato. Мы можем поднять боевой дух экипажей. One of our tracks is damaged. Track hit. Наши батареи готовы к залпу. Enemy armor is damaged. Enemy fuel tank is hit. That was close. We didn't penetrate their armor. Penetration. Боевой резерв улучшен. We've lost a track. Critical hit. Track hit. Penetration. Мы получили подкрепление. Зона F захвачена. Penetration. Enemy armor is hit. Разведчик готов к вылету. Enemy armor is hit. They're knocked out. Мы добрались до артбатареи противника. We're immobilized. Penetration. One of our tracks is damaged. Боевой резерв улучшен. Enemy is hit. Your assistance has been requested. Buddy disconnected from your channel. Мы можем поднять боевой дух экипажей. Наши батареи готовы к залпу. We're dead for. Everyone get out.
Buddy in your channel timed Мы out. можем поднять боевой дух экипажей. Наши батареи готовы к залпу. Разведчик готов к вылету. Идет захват зоны Е. Quello era vicino! Bel colpo! Centrato! Corazzato nemico danneggiato! Cingolo colpito! Corazzato nemico danneggiato! Stiva munizioni danneggiata! Abbiamo un cingolo danneggiato! Pilota ferito! Stiamo cercando di sostituirlo alla guida! Li abbiamo danneggiati! L'abbiamo preso! È rimbalzato! Наш генерал вступает в бой. Мы получили подкрепление. Нам не удалось уничтожить артбатареи противника. Buddy joined your channel. Assalomu alaykum. Giriyorum ne öleceği bura. مطلوب چله؟ سلام گرفتم، مالی گرفتی نگرفتی دیگه ما بسیم فید نکردم. بوی رفتم خیلی بیای بوی برم یا بوی میتونی چه برین حضور اگرم راندو رفتن نکنه سریبرو نولا Partida de defensa semana inşallah.
Шепоты кара. Защищайте зоны, пока не истечет время боя. Бази به ونتیلای دو پایو کم گفتم کارش دو پایو خاطی به ونتیل 4.07 شدگی بود Right and what? Renting though. چه ونتیل موندانه میشه و نخود نشوه میشه بدون باید بشه آواز به من میگم تری هم هستایی که تنکایی که ونتیل موندانه شوه Ama خیلی خب تنکای بالاش شاید چون اونو فهمیدست اینجا Abbiamo un cingolo danneggiato. Corazzato nemico danneggiato. Sistemi Fazla fazla zahvat kadanko Gereksiz ama Мы потеряли контроль над зоной С. Противник готовит авиаудар. خواهد جلی باید میرفتم من لیره دیدم نکنم ne? هم da نمیشه با borç da Onun borç, arkasında vafilya grill meşi da fikrim olmuyor da لیره دیدم Мы ушли из-под обстрела. Грила на ход. Мы можем поднять боевой дух экипажей. borçta şey. Skorpion. به درون ساختو da گیم Vay. ما İkizel kale. نیمارا نزد Gan. O bas değil abi. Amaans. Cansado. Короче, چی بود کو؟ تنکای ده تیرا فوگاس ای کو چنین دور L'abbiamo preso. بریتانسکی ای کو Kalibana? Oh, Kalibana berani boy ni kalian ini tidak frontal langsung ini Corazzato nemico danneggiato. rangi coba. Ben fokus. Uma aşağı yukarı bir multikiye otur destiler, evde destiler. Ne? Centrato. Li abbiamo danneggiati. Боевой резерв разблокирован. Hadi galdaş pansadısı da ve fugası şaşsadısı harçla. Panahon bu linea fronta galda katılmış. Зона Б атакована.
А атакована. Мы получили подкрепление. Vai colpo! Vurmadın mı? Любой. Li abbiamo appena graffiati! Li abbiamo danneggiati! Мы можем поднять боевой дух экипажей. Corazzato nemico danneggiato! Corazzato nemico distrutto! Li abbiamo danneggiati! Corazzato nemico danneggiato! Vai colpo! Vai colpo! Контроль над зоной Б потерян. Боевой резерв разблокирован. L'abbiamo preso! Разведчик готов к вылету. Poi da Oo. Veya Enemy pojón da hasta cu samoliotak ci sameti pajo ya mujom knagem asta. Julia staliśmy w tym А потерян. Centrato! Corazzato nemico danneggiato! No, mam kagi. Oo, mam terza da gata. L'abbiamo preso! Наши батареи готовы к залпу. Tamam vuramadı. Yine var perché stringiamo. Hadi gel. Svedekno. Бескара демат, ме така ще абгирам и комата.
Sevmişəm. Sevmişəm. Sınayı просто их план kaldı. Зависимые. Ozi 80 мекну. 71%, 80. Карта из золота, да? Рам имбават мекну. Ми яким я барабанах шуруп бизани, якним ҳазор мешавад ки имша спокойно айрай дур ракот яточкаи бизани ку худашам 3-4 ҳазор мешавад. И якимшам я балук митамиз конкретно бити, да? Армит кине противника. Машина отремонтирована. А я зона дали каун, короче, и как сербачки. Самотопление, бля, пиздец. Боевой резерв улучшен. Veicolo nemico distrutto! Preso! Bля. L'abbiamo preso! Agganciato! Cingolo colpito! Cerchiamo un altro bersaglio! Pronti al fuoco! Corazzato nemico danneggiato! Cerchiamo un altro bersaglio! Abbiamo perso un cingolo! Stiamo fermi! L'abbiamo preso! Li abbiamo danneggiati! Centrato! Siamo immobilizzati! Abbiamo riparato il cingolo! Possiamo andare! Зона Е атакована. Зона Д атакована. Bel colpo! Наш генерал вступает в бой. Corazzato nemico danneggiato! Боевой резерв улучшен. Bel colpo! Разведчик готов к вылету. Контроль над зоной Д потерян. Agganciato! Cambio obiettivo! Centrato! Veicolo nemico distrutto! Deja girip Franco. Non l'abbiamo bucato! Наши батареи готовы к залпу. Quello era vicino! Ne, hangi tako? Да. Противник достиг наших арт-батарей. Мы можем поднять боевой дух экипажей. Мы
получили подкрепление! Li abbiamo danneggiati! Bel colpo! Li abbiamo danneggiati! L'abbiamo preso! Corazzato nemico danneggiato! Centrato! È finita! Tutti fuori! Готовы к высадке. En route! Боевой резерв улучшен. Ennemi touché! L'ennemi est touché! Chenille touché! Nous sommes immobilisés! Allons-y! Blindage de l'ennemi est endommagé. Celui-là a pénétré. Короче, а что душка? Yanında sakladık ha. Что фойдана дура? Фойдана векна? А что чан пиша боят? Ya boydiga boy buram, boy buram bu. Demek ne? Eğer ki ne kadar misin o? İşte. On ne les a même pas éraflés. Kanında sağ boydi kanımızı almış 80%. Противник печурат. Батарея 1 атакована. Малиновкада да, Малиновкада. Акымы bu ya şaş hafta zor zonu. Allah bum. Celui-là a pénétré. Une de nos chenilles est tachée. Pozisyaya onu radıdan kaymış o. L'ennemi est touché. Une de nos chenilles est endommagée. Sortons de là. Le véhicule est HS. Готовы к высадке! Let's go. Hamra fikir nakadim da, beste Withdraw bazo. from that position. Tamam. Start withdrawal.
Осталось недолго. Enemy armor is hit. Контроль над зоной Е потерян. Track hit. Track hit. They killed our driver. Permission to engage. Penetration. Let's find a bailout. This vehicle has had it. Готовы к высадке. Мы можем поднять боевой дух экипажей. Разведчик готов к вылету. Наши батареи готовы к залпу. Зона F атакована. Evet, tamam, başlıyorum. Nameto no, to. Beschädigt. Kommandant ausgefallen. Uważaj, ładnie ona. Wir sind bewegungsunfähig. Wirkungstreffer. Wir sind erledigt. Raus hier. Das war knapp. Ne, bakmasın. Dodam. Держитесь. O zahvat kadar kulağına gelmek ne? Mümkün değil ha. Захват дорам кадом базара. Którą basara zachwat na naga czorny. F. En dalba version poza tak jest. Ne girif. Efendim. Контроль над зоной F. Çorny mesela. Örnek maya. Mam. Мы получили подкрепление.
готовы к высадке! Andiamo! Vai après my phone. Батарея 4 атакована. Colpito! Siamo immobilizzati! Al corpo! Centrato! Centrato! Corazzato nemico danneggiato! Abbiamo perso un cingolo! Siamo fermi! Viva munizioni colpita! Per fortuna non è esplosa! Preso! Ripartiamo! Li abbiamo appena graffiati! Вам удалось What? защитить наши арт-батареи. Maşımızda hazır adamı. Man pancının tasvir, pancının tam blok. Ha? Ужас. La premium 3 شد premium kat 590 myślę. Şeliş 336. Для Блин, хаш моя бойда дига. Бачо, ма кор дорам. Beers boy do the psycho. истории, что Surat TV Kurey Jaiku, surat Palang Jaiku. против Бойда задают. Oh, inami Френда и Pepperoni. Friends. А, Френс. Чимане дурака Боба. Амен дано.
захватывайте зону, чтобы добраться до арт-батарей. Hmm. İçkiye boşa hava nikna istese. Da, nu pot, znači da Da, YouTube nikna istese. Идет захват зоны А. Идет захват зоны С. Li abbiamo danneggiati! È rimbalzato! Bel colpo! Ha. Зона С захвачена. Мы можем поднять боевой дух экипажей. Li abbiamo danneggiati! L'abbiamo preso! Peccato! Çok kadar ping. چند کی؟ Идет захват зоны А. خب. Gli abbiamo fatto il solletico! Pilota ferito! Bel colpo! Preso! Așa, Зона А захвачена. Свобода. Agganciato! Cambio obiettivo! Centrato!
получили подкрепление. Наши батареи готовы к залпу. Cingolo colpito! Quello era vicino! Li abbiamo danneggiati! Corazzato nemico danneggiato! Ulaş gap Мы можем поднять şişit. экипаж. ها یه برو Aş- شکل جلویستر Eğlenceli olmadı. Hikmatlı. ayakip şondur olmadayım yine darbaya bunu meravan zakmadı Ulaş gap hissesta. Ulaş gap medeni çan kaşit. Aştot. Aştot azdap şast şaş. Нанесен авиаудар. Corazzato nemico distrutto! Peki beşka qiyin tay bozی کردنشنا سم بل قیین tay. اخد از مین میکنی خلاص خیلی بکواتی کنم میتونی بکواتی کردن میشکنن عربان قطعی زنه میتونی یک با یک Siamo immobilizzati! Li abbiamo appena graffinuti fuori! Il carro è un rottame! Кистамат ку Готовы к высадке. бакавати не срабатывает, короче. Масалан, бабаха, типа как яга, если и чё, как его шпина метнуть. Боевой резерв разблокирован. Разведчик готов к вылету. That was close. Enemy armor is hit. Penetration. Боевой резерв улучшен. bak kapitan kapitan Şilegovi mara bezeb zadan nekne bile bromadı ma izona baktan gittim короче Penetration. o mesela o redka Armor is hit. o çen redka
Kuyuca da. İkisi de mi bana bırakıyorum? Ama ki takılayım. Hep ya lan. We've lost the track. The rangefinder is hit. Наши батареи готовы к залпу. Я. Мы можем поднять Mam raz jak gdzieś tą promotą, szkoda tak bardzo tego. That was close. Penetration. We're done for. Everyone get out. Готовы к высадке. В przodu! To było ciasne. Pas zasażony. Próstrzał. Nepřátelský obrněnec zasažen. Skrz periskop Oho. vidíme těží. Боевой Gdzieś шлем zona захватила на куракила, на кушт. Pojdu takim skaleś. Evakuační zařízení opraveno. Nepřítel je zasažen. Мы захватили зону Е. Проведен авиаудар. Nepřátelský obrněnec je poškozen. Уступ с позицией. Nepřátelský obrněnec zasažen. Nepřítel je zasažen. Остался последний рывок. Сравняйте арт-батареи с землей. أخيرا عندي يمشي عم يجرم دات متكايب بشكرا سيمشي عم يجيب عمتا Oo. أي كواتي كوازورا Мы получили подкрепление. ما تكوري خدش وقت شاي ده تایی بیر دوران بله سه تا التی در карта میدونی چی؟ Life Ox да, короче. سه التی دارم карта ку да кора ку خلیش مو لابون توچکی رخشون میدونه Охи, амиузи гап амиайку амиус видна мекунам. Амсел теоли har se сейчас ратиста я направление тупое раби. Здесь har se я направление ратиста. Як джой свет мекунам я.
Это Марамко. Jeden z naszych pasów je poszkodzony. Nasze paliwowa dość była zasażona. Jeden z naszych pasów je poszkodzony. Pas zasażen. Poszkodziliśmy je. Наш генерал вступает в бой. Боевой резерв улучшен. General Rzekł, Мы можем поднять боевой дух экипажей. Straciliśmy pas. Uwizliśmy ama kadar bunu pişiren kadına geldi bak general şey yakın. Готовы к высадке. Мы можем поднять боевой дух экипажей. Наши батареи готовы к залпу. Разведчик готов к вылету. Идет захват зоны F. Siamo immobilizzati. Зона F захвачена. Quello era vicino. Bence işte bir şey diyeceğim. Per rimbalzare. Odamda normalde hamamı işte şey. O, Grestan da kurtaracak. Yapalım. Hazırlanır limanı. Biraz. Colpito. Corazzato nemico danneggiato. È rimbalzato. Li abbiamo danneggiati. Bel colpo. Hadi demek çok karış. Мы получили подкрепление. Ты минут на круже. Зак. Corazzato nemico distrutto. Мы можем поднять боевой дух экипажей.
О, короче, а что дальше? Мы можем поднять Отло. дух экипажей. Наши батареи Адам до это меграм мами мазатмир кара. готовы к вылету. Penetration. Демша. Нам не удалось уничтожить арт-батареи противника. Мощный будет дором Хикмат, мощный. Мощный Собмехра. И бешка даку Хикмат нам круки сауз дорику. Ай танку, ай аму дуртар бузбек. Круки саузакш. Агар ки ай пеш бози кади, любой танк атра рушани мекне. ПТ, СТ, ТТ фарқ надора. Низамиятш вообще ноль без кара. Дуня? Ты бешка бози каги? زور آینه که فقط کریس هم میشه در بگیم که خیلی چی نمیکنی بکواتی نمیکنی بکواتی کدی میکشن معلومه
Захватывайте зону, чтобы добраться до арт-батарей. Идет захват зоны С. Организовываю прикрытие! L'abbiamo preso! Centrato! Bel colpo! Мы захватили зону Б. Скоро будет нанесен авиаудар. Non l'abbiamo bucato! Мне нужна помощь! Corazzato nemico danneggiato! Veicolo nemico distrutto! Мое уважение! Мы можем поднять боевой дух экипажей. Li abbiamo danneggiati! Боевой резерв разблокирован. Veicolo nemico distrutto! Наши батареи готовы к залпу. Colpito! L'abbiamo preso! Идет захват зоны А. Мы захватили зону С. Скоро будет нанесен авиаудар. È rimbalzato! Centrato! Зона А захвачена. Questo è rimbalzato!
Получили подкрепление! Corazzato nemico distrutto! Corazzato nemico danneggiato! Bel colpo! Pronti al fuoco! Cambio obiettivo! Tutti fuori! Il carro è un rottame! Готовы к высадке! Écrasons-les! On ne les a même pas éraflés! On ne les a même pas éraflés! On les a endommagés! Celui-là a pénétré! Боевой резерв разблокирован. Разведчик готов к вылету. C'est pas tombé loin. Nous sommes immobilisés! L'une de nos chenilles est HS! Nous sommes bloqués! L'une de nos chenilles est HS! Nous sommes bloqués! Ennemis touchés! Chenilles opérationnelles! Râtelier de munitions endommagé! Allons-y! Мы захватили зону Д. Скоро будет нанесен авиаудар. L'ennemi est touché! Отпуск завода. Остался последний рывок. Сравняйте арт-батареи с землей. On les a eus! Ennemi touché! Мы
получили подкрепление. Celui-là a pénétré. On les a endommagés. Мы ведем огонь по арт-батарее 1. On les a endommagés. Боевой резерв улучшен. Мы ведем огонь по арт-батарее 3. Наши батареи готовы к залпу. Le tireur est blessé. Le blindage de l'ennemi a été touché. Мы можем поднять боевой дух экипажей. Blindage de l'ennemi est endommagé. L'ennemi est touché. On les a juste cabossés. On les a eus. Мы захватили зону Е. Скоро будет нанесен авиаудар. On les a endommagés. Celui-là a ricoché. Разведчик готов к вылету. Мы ведем огонь по арт-батарее 1. Мы ведем огонь по арт-батарее 2. Blindage de l'ennemi est endommagé. Боевой резерв улучшен. L'ennemi est touché. Celui-là a pénétré. Le blindage de l'ennemi a été touché. Мы ведем огонь по арт-батарее 3. Идет захват зоны F. Цель 1 уничтожена. Мы
Мы получили подкрепление! Celui-là a pénétré. Наши батареи готовы к залпу. Faut pas tomber loin. Зона F захвачена. Мы можем поднять боевой дух экипажей. Le blindage de l'ennemi a été touché. Наш генерал вступает в бой. On ne les a même pas éraflés. On les a juste cabossés. Машина отремонтирована. On les a endommagés. Celui-là a pénétré. Разведчик готов к вылету. On ne les a même pas éraflés. L'ennemi est touché. Ennemi touché. Мы ведем огонь по артбатарее 5. Мы ведем огонь по артбатарее 4. Мы можем поднять боевой дух экипажей. Celui-là a pénétré. Наши батареи готовы к залпу. Blindage de l'ennemi est endommagé. Цель 5 уничтожена. Мы уничтожили очередную артбатарею. Осталось всего одна. Ремонт завершен. Prête à tirer. Le moteur est endommagé. L'ennemi est touché. Le blindage de l'ennemi a été touché. Боевой резерв лут. C'en est assez. On décroche ici. Готовы к высадке. Мы можем поднять боевой дух экипажей. Разведчик готов к вылету. Наши батареи готовы к залпу. Мы
Мы получили подкрепление. Все артбатареи противника уничтожены. Отличная работа. Захватывайте зону, чтобы добраться до артбатарей. Идет захват зоны А. Идет захват зоны С. Зона А захвачена. Мы можем поднять боевой дух экипажей.
Идет захват зоны Б. Li abbiamo danneggiati! Bel colpo! Боевой резерв разблокирован. Corazzato nemico danneggiato! Наши батареи готовы к залпу. Мы захватили зону С. Скоро будет нанесен авиаудар. Li abbiamo danneggiati! Мы получили подкрепление. Идет захват зоны Д. Мы можем поднять боевой дух экипажей. Bel colpo! È finita! Tutti fuori! Готовы к высадке. Мы можем поднять боевой дух экипажей. Наши батареи готовы к залпу. Мы захватили зону Д. Скоро будет нанесен авиаудар. That was close.
Остался последний рывок. Сравняйте артбатареи с землей. We didn't penetrate their armor. One of our tracks is damaged. We're immobilized. We've lost the track. Мы получили подкрепление. We didn't even scratch them. Penetration. Enemy armor is damaged. Наши батареи готовы к залпу. We've lost the track. Track hit. Enemy is hit. Мы ведем огонь по артбатарее 1. That was close. We're immobilized. Penetration. Enemy armor is damaged. Боевой резерв разблокирован. Разведчик готов к вылету. Идет захват Сонья. Penetration.
Готовы к высадке! Que le spectacle commence. Зона Е захвачена! Le blindage de l'ennemi a été touché. Blindage de l'ennemi est endommagé. Nous sommes immobilisés. Nous sommes immobilisés. Мы получили подкрепление! Chenilles opérationnelles. C'est réparé. En avant. Le blindage de l'ennemi a été touché. Celui-là a pénétré. Nous sommes immobilisés. Le blindage de l'ennemi a été touché. L'ennemi est touché. Мы захватили зону F. Скоро будет нанесен авиаудар. C'est pas tombé loin. Une de nos chenilles est endommagée. Chenille touchée. Ремонт завершен. Pilote hors combat. Mobilité restreinte. Боевой резерв улучшен. On les a touchés, mais ça n'a pas pénétré le blindage. Véhicule ennemi détruit. On ne les a même pas éraflés.
готовы к залпу. Мы можем поднять боевой дух экипажей. Faut pas tomber loin. Тай-4 уничтожена. Nous sommes immobilisés. Une de nos chenilles est HS. Nous sommes bloqués. Le canon est endommagé. Les tirs sont moins précis. Sortons de là. Le véhicule est HS. Готовы к высадке. Facciamogli vedere chi comanda. Li abbiamo danneggiati. Corazzato nemico danneggiato. Quello era vicino. Боевой резерв улучшен. Colpito. 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 Singolo colpito. Immobilizzati. Siamo immobilizzati. Il cannoniere è ferito. Non possiamo sparare con precisione. L'abbiamo preso. Singolo a posto. Singolo sistemato. Muoversi. Bel colpo. Мы ведем огонь по арт-батарее 1. Centrato. Bel colpo. L'abbiamo preso.
батареи противника.